ɲuman dɔn de waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛn sigilen don yɔrɔ yɔrɔ Cɔrɔnɔjɛ ka foli bi bila aw ye aw balimakɛ ani aw denkɛ don Ouverture Média la dans l'émission Thierno Décrypte maliyɛnw bi ye nɛnɛ ye lundi ye bi ye juillet kalo tile 27 san 2020 o ye bi ye maliyɛnw an bi an kanuba kelen-kelenna bɛɛ fo maa minnu bɛ Ouverture Média sanfɛ ni waati na ka se ka émission Thierno Décrypte kɔnɔ an ka foli bi bila aw ye minnu bɛ nazara jamanaw la minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ an bi bɛɛ fo Espagne jamanaw Europe jamanaw Amérique jamanaw ani Afrique jamana wɛrɛw an ka foli bi se an kanuba kelen-kelenna bɛɛ ma maliyɛnw k'a fɔ émission b'an bolo 19h tuguni komi an ye affiche bila cogo min na ni an kan ka an kɔrɔ Razbach ni ale ye CDR mɔgɔ ka porte parole ye an kan ka ale reçoit plateau kan nka yan'o heure cɛ o heure tɔ man jan tuguni maliyɛnw o heure ye 19h GMT de ye yan'o cɛ an kun kan ka émission dɔ kɛ aw ye nɛgɛ kaɲɛ 15 kɔnɔ nka n bɛ ci dɔ la dugu kɔnɔ o kɛra sababu ye n bilala retard la dɔɔni nka an ko a ti ɲɛ fiyewu fa an ka kuma o kan ko mun n'a bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na ko mun n'a bɛ ka passer nin waati kunkurunin na an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la maliyɛnw an ka réseaux sociaux kan guerre médiatique mun n'a bɛ faamaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ Cɔrɔnɔ da bɛna don a la maliyɛnw ka aw kɔrɔkɔrɔ dɔɔni ka yira aw la k'a fɔ ko mun n'a bɛ jamana kɔnɔ a man ka dogo maa la wa maa minnu bɛ a kow la an b'u interpeller k'a fɔ maa bɛ maa la a kana olu da don an ka kow kɔnɔ c'est très important maliyɛnw a ye vidéo a y'a partager mun de bɛ Mali kɔnɔ n bɛna o de fɔ aw ye mun bɛ Mali kɔnɔ a kana dogo aw la mun bɛ ka passer nin waati kunkurunin na bɔlɔlɔw sanfɛ a si kana dogo aw la maliyɛnw Cɔrɔnɔ bɛna o de walawala aw ye l'émission Thierno Décrypte a sigikun de ye o ye ka kunnafoniw walawala aw ye kunnafoni minnu bɛ k'u dogo bɛ aw la ani kunnafoni minnu bɛ k'a b'a kalama nka an mago bɛ walawalaliw la walasa ka faamuyali caman sɔrɔ a la émission in sigira o de kama maliyɛnw foli tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ani wale ɲuman dɔn tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen yani n kɔrɔ Razbach ale kana plateau ka 19h an bɛna ale reçoit an kan ka kuma fɛn caman kan ko minnu n'a bɛ jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔ a yira k'a fɔ nin waati kunkurunin na maliyɛnw a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ an ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka faamaw faamadenw yɛrɛ damaw karimɛ ɲɔgɔn na maliyɛnw réseaux sociaux kan donso b'a la ka bɔ an ka opérateur économiques kan an ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw ni o ye an ka finitigiw ye olu ka minɛnw o da bɛ ka taa don fo o kumaw kɔnɔna na maliyɛnw ko mun bɛ k'a ma diya anw kunnafonidilaw ye opérateur économique ninnu maliyɛnw jɔnniw bɛ marché di u ma faamalamaw maa minnu bɛ yen k'u bɛ sanfɛlaw la anw ka sɔrɔdasiw maliyɛnw u bɛ lakana ɲuman de kɔnɔ u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ de la u bɛ ka anw kumabɔ kuma bɛ kuma la réseaux sociaux kan ko bɛ ko la réseaux sociaux kan kunnafoni hokumu kɔnɔ olu ka fɛn man ka bɔ n'o bɔra maliyɛnw o man ɲi anw si ma u b'olu de wele ko secret de défense o secret minnu ni o man ka kɛ anw ka sɔrɔdasiw ka kow la ka o ɲɛfɔ jamanadenw ye maliyɛnw o de tɛmɛnen don la famille présidentielle n'o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta o y'an ka jamana ɲɛmaa ye ale ka famille n'o ye famille présidentielle ani ka fara primature n'o ye Boubou Cissé ka famille ye maliyɛnw anw ɲɛ b'a la ko dɔ bɛ ka tɛmɛ réseaux sociaux kan anw kunnafonidilaw an b'o de fɔ an jɔyɔrɔ ka bon kow la n'an ye mun ye an bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a ɲɛɲini n'an ye ko minnu mɛn an b'o de fɔ aw ye jamanadenw mun de bɛ dugu kɔnɔ aw tɛ mun kalama ko de bɛ dugu kɔnɔ dugu bɛ ɲini ka na wuli maliyɛnw aw ye wuli aw k'aw sigi aw ka lamɛn dugu bɛ ɲini ka na ci ko bɛ dugu kɔnɔ aw tɛ mun kalama Cɔrɔnɔ bɛna o de fɔ aw ye maliyɛnw an bɔra kunnafoni minnu kalama anw ka jamana bɛ waati min na nin sisan maliyɛnw fɛn dɔ bɛ ko dɔw la a bɛ dɔw kalama nka caman bɛ yen minnu dogolen don anw kunnafonidilaw da tɛ se ka s'a bɛɛ ma dɛ nka nin bɔko fɔlɔ ye n bɛna kɔrɔkɔrɔli de kɛ kɔrɔkɔrɔli kɔrɔ o ye ka na ni kuma kunfɔlɔw ye kuma minnu bɛ yen ko an y'u sɔrɔ an tɛgɛ filaw ni ɲɔgɔn cɛ nka an bɛ se ka fɛn fɔ a la jamanadenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ mun na maliyɛnw mun bɛ dugu kɔnɔ maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale ka denbaya ni u b'o wele ko la famille présidentielle ani ka fara docteur Boubou Cissé n'o ye marabolo ɲɛmaa ye ale ka famille a yira k'a fɔ maa minnu bɛ ale ka famille kɔnɔ a yɛrɛ somɔgɔw ani ka fara président yɛrɛ denw kan balimaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn o dogolen tɛ maa si la wa maliyɛnw mun de kɛ bɛ réseaux sociaux kan anw ɲɛ bɛ mun de la guerre médiatique kɔrɔ u bɛ ka kunnafoni kɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ indirectement ani directement maa minnu bɛ yen k'olu ɲɛsinen d'a ma olu caman t'a faamuya dɔw bɛ yen olu ka laɲiniw tɛ boli a ko kan
nga dɔw be olu y'a faamuya nga a ŋunuŋunukaw be sokɔnɔnaw ani baarakɛyɔrɔw la anw bɔra ko in galama cogo jumɛn maliyɛnw a be waati caman bɔ an y'a ye k'a fɔ maître Babou Sila ale ye maa ye maa mun be ko il est le chargé du contentieux de l'État ale de bila mɛ ka anw ka jamana ko ka se k'o défend tribunaliw ni fɛnw siraw kan il est le chargé du contentieux de l'État et maître Babou Sila anw y'a ye waati dɔ kɛra la maître Babou Sila maliyɛnw a ka Twitter sanfɛla la Twitter fana ye bɔlɔlɔ ye bɔlɔlɔ mun be yen k'a bɛ n'a fɔ Facebook ɲɔgɔn i bɛ hakililataw fɔ jamana ko kan i bɛ kunnafoniw di i bɛ communication kɛ ne ye ka kunnafoniw di jamanadenw ma ko minnu bɛ k'i bɛ fɛ ka o fɔ o Twitter kelen a yira k'a fɔ waati dɔ kɛra la maître Babou Sila maliyɛnw a delila ka kɔrɔfɔ ni ka ɲɛsin jamana ɲɛma a ka famille ma a yira k'a fɔ n'i ye jɔyɔrɔ dɔw sɔrɔ jamana kɔnɔ bɔli bi bɔli la i man ka o kɛ i ka denbaya man ka o bɔliw kɛ u kan ka se u yɛrɛ la yanni waati mun na fanga bɛ minɛ i la yanni waati mun na i ka fanga bɛ ban fana o kumakanw delila ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la ni o ye Twitter ye maître Babou Sila fɛ nka maliyɛnw a b'a kalama mun kɛra wa o tɛmɛnen kɔfɛ a yira k'a fɔ président denkɛ maliyɛnw ni o ye Buba ye maa caman bɛ Karim Keita de dɔn sabula Karim Keita ale politique kɔnɔ Karim Keita ale ye wasaden wasabulon kɔnɔna na maa caman b'o dɔn a bɛ san damadɔ bɔ ɲinan fana vote kɛra ye a gagné commune 2 la a kɛra député Karim Keita président de la commission de la défense fana tun don wasabulon kɔnɔna n'o ye an ka sɔrɔdasiw ka ko ɲɛnabɔliw ye Karim Keita de tun bila bɛ o la wasabulon kɔnɔ maliyɛnw o Karim Keita kelen ale de dɔn bɛ kosɛbɛ jamana kɔnɔ Karim Keita n'i y'a tɔgɔ fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ président denkɛ don wa a yira k'a fɔ dekun caman bɛ yen mun bɛ président kan k'a jubaju belebele a bɛ bɔ Karim Keita la minnu ye tiɲɛ ani minnu tɛ tiɲɛ ye nka bi n ka kuma t'o nɔ n ka kuma bɛ Karim ɲɔgɔnna filanan de la maliyɛnw n'o y'a dɔgɔkɛ ye u b'ale wele ko Buba Keita i t'ale danbɛ politique ko la ka caya nka maa mun don maliyɛnw Allahu akbar Allahu akbar a maliyɛnw an di kuma bɛɛ fɔ bi an bɛ kuma ninnu kɔrɔkɔrɔ de ka ɲɛsin an ka faamaw ma ka ɲɛsin faamadenw ala ye aw minnu faw kɛ anw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye bi anw bɛ fɛ de ko bi ko la an bɛna o de ɲɛ yira aw la k'a fɔ aw ka sabali anw ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la maliyɛnw n'an ma kuma anw kunnafonidilaw n'a fiɲɛngolo nana a bɛ taa n'an bɛɛ ye a fiɲɛngolo b'an ka juruw kari k'an ka sow ben bilahi a bɛ fɔ anw minnu y'a natɔ de waati jan fɛ anw b'a kuma kɔrɔkɔrɔli daminɛ maliyɛnw cɔrɔ dɔ bɛna o de fɔ aw ye l'alpha et l'oméga l'enfant de Ségou et du Fouta Toro ne bilakun de ye ka kunnafoniw di kunnafoni ɲumanw nafa bɛ minnu na wa nafa bɛ na de maliyɛnw o waati furugufurugu nana don Babou Sila ni o ye maître Babou Sila ale ni ka fara Buba Keita kan ni o ye IBK denkɛ ye maliyɛnw u commencera ka na ɲɔgɔn tarabaso bɔlɔlɔ sanfɛ n'o o ye Twitter ye kumakan minnu kɛra u bɛ ɲɔgɔn sama ni Babou Sila ye conseil dɔ di i b'a ye k'a fɔ Buba Keita ni o ye Karim dɔgɔnin ye o fana bɛ bɔ ka réponse dɔ di ni Babou Sila ye dɔ fɔ Buba Keita fana bɛ bɔ ni ka o jaabi u ka kunnafoniw nana cara-cara ɲɔgɔn ka Twitter sanfɛla la u b'a la ka ɲɔgɔn tarabaso ka ɲɔgɔn jaabi maliyɛnw u ka jaabiw taara ni ma fili u bɛ ka ɲɔgɔn sama a cayara kosɛbɛ maa caman ye jateminɛ kɛ o ka Mali kɔnɔ yan Twitter sanfɛ depuis o waati a yira k'a fɔ ninnu yɛrɛ damaw tun dimin bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ nka Babou Sila ye jɔnni ye maître Babou Sila jɔnni don jɔnni ka maa don jɔnni yɛrɛ de ye Babou Sila ye fɔlɔ parce que n'an bɛ k'o fɔ an b'a fɔ ka farabasiya avocat don maa don maaba don a dɔn bɛ jamana kɔnɔ an ye nin ko in ye bɔlɔlɔ sanfɛla la an y'a ye k'a fɔ depuis o waatiw kɔnɔ furukufuruku tun bɛ ka commencer ka don famille présidentielle ani Bubu n'a ka maaw ni ani Bubu fana ka mɔgɔw ni famille présidentielle cɛ maliyɛnw ni n ye Babou Sila fɔ Babou Sila ale ye jɔnni ye Bubu Sise n'o ye an ka marabolo ɲɛmaa ye o cousin don a cousin jɔn yɛrɛ ne de filɛ k'a fɔ aw ye a cousin de don o Babou Sise kelen maliyɛnw ale dɔgɔmuso o de ye Awa Sila ye Awa Sila qui est le ministre du budget anw ka jamana ministre du budget o Awa Sila kelen o de ye ale fana dɔgɔmuso ye donc o b'a yira k'a fɔ marabolo ɲɛmaa a cousin direct o ye Babou Sila ye a cousine o ye Awa Sila ye donc marabolo ɲɛmaa a balimaw filɛ nin nka a yira k'a fɔ o waati kunkurunin kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye Twitter sanfɛla ye o kumakan de filɛ ka cari Babou Sila ani ka fara Buba Keita kan u tun bɛ ka ɲɔgɔn tarabaso maaw commencera ka jateminɛw kɛ nka maliyɛnw aw m'a ye waati dɔ kɛra la
nin ko mun n'a nana kɛ a y'a ye k'a fɔ Karim Keita n'o ye président denkɛ ye a ka vidéo dɔ nana cari réseaux sociaux ka kɔsani na n'i b'a ye k'a fɔ ani nazaramuso jɛmanw i b'u ye u bɛ avion belebeleba dɔ kan ou bien u bɛ bateau belebeleba dɔ kɔnɔ dɔw ko k'a kɛra Espagne jamana kan an y'o image ye réseaux sociaux kan o image minnu bɔra o ye bɛɛ jatigɛ wa o ye bɛɛ kamana gan k'a ye k'a fɔ e ɲɔgɔnna n'a fɔra ko e ye wasaden ye wasabulon kɔnɔ i fa ye président ye gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ i ka taa ye nin image faso ka taa ye bɔlɔlɔ sanfɛla la a cɛ ka jugu kosɛbɛ tiɲɛ don i ka vie privée don nka n'a yera bɔlɔlɔ ka taa a bɛ maa dabali ban a ye bɛɛ kamana gan nka ɲininkali kelen bɛ maliyɛnw maaw ma se ka o de dɔn maaw ma o ɲininkali kɛ u yɛrɛ la o ye mun ye ni image ninnu sera ka bɔ cogo jumɛn bɔlɔlɔ sanfɛla la munna ni image ninnu bɔra jɔn ye ni image ninnu bɔ o de ye ɲininkali ye nka an ka ɲɛɲininiw n'an ka wulikajɔw la paraît-il que a waati o y'a sɔrɔ Léotard maliyɛnw n'i ye Léotard fɔ caman bɛ Léotard dɔn jɔn de ye Léotard yɛrɛ n da bɛna se ale yɛrɛ ma parce que nin ko ninnu filɛ maliyɛnw anw bɛna a kumaw kɔri bi an tɛ don a bɛɛ kɔnɔ n'a b'a ka guerre médiatique kɛ aw faama den damaw ni ɲɔgɔn cɛ aw waritigi den damaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a lajɛ anw ka armée n'o ko anw ka les forces armées maliennes olu da bɛ ka don ko dɔ la an ɲɛ b'a la finiko kuma dɔ bɛ ka na gilet ko kuma dɔ bɛ ka na réseaux sociaux ka kɔsani na maliyɛnw a bɛ ka ye fana an ɲɛ b'a la an ka opérateur économique baw olu tɔgɔ bɛ ka bɔ ni olu ka ginolakow ye ko bɛ dugu kɔnɔ dɛ maliyɛnw wa nin bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ kɛlɛko mun bɛ senna jɔyɔrɔko kɛlɛ dayɔrɔko kɛlɛ tɛ dɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ de wulilen don Mali kɔnɔ nin waati la sabula bɛɛ tɛgɛ b'i kunkolo la k'i yɛrɛ ɲini o sababu la n'u tɛmɛtɔ ni maa ma tɛmɛ na o b'o tigi furan ka tɛmɛ n'o ye o ka sira t'a la o de wulilen bɛ bi kuma ninnu kɔnɔ a yira k'a fɔ a bɔlen b'a fɛ Karim Keita maliyɛnw bɛɛ y'a ye k'a fɔ téléphone de tun bɛ ale bolo ni ka se ka filmeli kɛ a kun dalen don n'i ma fili vidéo ninnu na i b'a ye a danbɛ a bɛ k'a yɛrɛ filmer jinɛmuso dɔ sigilen bɛ o bɛ k'a maase an ka tɛmɛ olu kan o image n'i y'o ye i b'a ye k'a fɔ image ninnu nana tɛmɛ cogo min na a ye bɛɛ dabali ban nka mun ye mɔgɔw kamana gan mɔgɔw ko image in sera ka bila bɔlɔlɔ kan cogo jumɛn k'a sɔrɔ ale yɛrɛ de bɛ ka a yɛrɛ filmer o ye kelen ye filanan i bɛna ye k'a fɔ ɲɛɲininiw bɔra kan k'a fɔ ko paraît-il que a bɔlen b'a fɛ ko Léotard fana tun bɛ ka filmeli kɛ téléphone wɛrɛ la k'o kumaw ko n'i y'a ye k'a ye image ninnu bɔra cogo jumɛn ko tari a bɛ se ka kɛ wa ninnu maa fila ninnu y'u ka image de fili ɲɔgɔn ma k'a changer ɲɔgɔn ma wa ni kɛlɛ nana don u ni ɲɔgɔn cɛ ni image sera ka bɔ cogoya la cogoya mun bɛ yen ko maa tɛ faamuyali sɔrɔ a la wa maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ aw tɛ mun kalama dɛ ko bɛ yen dɛ ko bɛ dugu kɔnɔ n y'o de fɔ aw ye nka n bɛna kuma ninnu kɔri bi an tɛna a bɛɛ fɔ wa n bɛ ka kuma ninnu fɔ ka da kun mun kan n bɛna o de fɔ aw ye émission daminɛ na walasa aw ka faamuyali sɔrɔ a la nin y'an donkan de ye nin émission in kɔnɔ nin y'an donkan de nin sujet in kɔnɔna na k'a walawala aw ye anw ye ɲɛɲini sɔrɔ minnu na anw b'a bɛɛ fɔ aw ye kelen kelen faamuyaliw ka se ka sɔrɔ a la maliyɛnw Léotard ye jɔnni a yira k'a fɔ a waati n'i ye image in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Karim Keita ani ka fara Buwa Keita kan n'o ye Karim dɔgɔkɛ ani ka fara Léotard ani ka fara maa wɛrɛ kan n'o fana ye u nɔfɛbaa dɔ ye n'u b'o wele maliyɛnw ko tɔgɔ ninnu a b'a kalama k'a fɔ u faamaden dabaw u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ caman nka an da tɛ don vie privée la anw da bɛ don ko la ko in yɛrɛ mun b'a yira an na k'a fɔ ko kɛlɛ in nana cogo jumɛn kɛlɛ in sɔrɔla cogo jumɛn an ɲɛ b'a la guerre médiatique bɛ ka na cogo jumɛn mun ni mun de bɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ na ni o de ye ka se k'o walawala maliyɛnw a nana ye k'a fɔ ninnu yɛrɛ damaw nana ye image la k'a ye k'a fɔ Léotard ale ye Boubou Cissé dɔgɔkɛ de nka Boubou Cissé dɔgɔkɛ jumɛn don maliyɛnw ale Léotard kelen an da bɛna se fɛn caman ma don nataw la nka o tɛ bi kumaw bɛ na ko ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni o b'a yira k'a fɔ kow bɛ nalen ko jumɛn bɛ nalen maliyɛnw n'i ye Léotard ta k'a lajɛ Boubou Cissé n'o ye marabolo ɲɛmaa ye ale dɔgɔkɛ de ye Léotard mais Boubou ye Cissé ale ye tali ye mun y'o kɛ tout simplement u bɛ ba de la nka u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fa la o hokumu kɔnɔ a nana ye k'a fɔ o Léotard kelen maliyɛnw paraît-il que a bɔlen b'a fɛ société belebeleba dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan ni o ye américains ka société dɔ ye société de gardiennage n'u b'a wele ko Eagle Eyes anglais don o kɔrɔ de ko les yeux c'est-à-dire de l'aigle sɛgɛ ɲɛ a kɔrɔ dɔ ye Eagle Eyed maliyɛnw ni société de gardiennage in maliyɛnw a yira k'a fɔ ko k'a bɔlen b'a fɛ k'a fɔ Léotard le ka société in ye américains ka société de ye n'i bɛna n'a société fasugu ye jamana kɔnɔ
i bi caution dɔ de sara a société ye million baden a bina fɔ n'i ko k'i bɛna ni KFC an ka jamana kɔnɔ walima i ko k'i bɛna ni McDonald n'u y'an ka jamana kɔnɔ o ye marque déposée de américains de ka produit don u b'a yamaruya i bolo i ka na n'a ye jamana kɔnɔ nka olu de ka produit bɛ kɛ sababu ye ka na a yɔrɔw la donc o Eagle AIC malien n'o ye société belebeleba ye k'a bɔlen b'a fɛ ka nin société in Léotard le ka yɔrɔ ɔ ko kun jumɛn na nin société in nana kɛ anw ka Mali kɔnɔ nin sababu la malien ka caution ba sara ka sigi jamana kɔnɔ ka bɔ n'a ye fo nazara jamana kan n'o ye américain jamana ye o tɛmɛnen kɔfɛ an nana mun jateminɛ tuguni a nana ye k'a fɔ malien ni kɛlɛ mun bɛ ka kɛ nin jukɔrɔ c'est à dire nin ji jukɔrɔ kɛlɛ mun bɛ ka kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kabako ji jukɔrɔ kɛlɛ don nka maaw bɛ k'u ta sɔrɔ a la maa minnu bɛ yen k'u m'a min u m'a bɔn o jateminɛ de bɛ ka kɛ k'o fɛ kosɛbɛ malien ni nana nin fɔ n bɛna sira jumɛn kan tuguni Léotard n bɔra ka o ta fɔ aw ye k'a fɔ n k'a bɔlen b'a fɛ nin société belebeleba in ye ale de ta ye nka an nana ye k'a fɔ jaja Karim Keita dɔgɔkɛ mun bɛ yen ni n bɔra k'o tɔgɔ fɔ aw ye n'o o ye Buba Keita ye malien an bɔra ka fɛn dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ audio dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ audio mun bɛ yen k'a y'an dabali ban dɔgɔkun in tɛmɛnen kɔnɔ o ye mun audio ye an ye audio dɔ ye kumakan dɔ bɛ ka bɔ audio in kɔnɔ fɛn dɔ bɛ ka fɔ a la maa caman y'a yira k'a fɔ k'a bɔlen b'a fɛ maa mun kumakan don o tigi de tɔgɔ ko Ashraf ye jɔnni ye ko jaja malien audio in kɔnɔ a ɲɛ de bɛ ka fɔ k'a fɔ ko société belebeleba dɔ fana de bɛ yen o société ninnu yɛrɛ dama de bɛ ka bɔ ni u yɛrɛ ka ginolako yɛrɛ malien ginolako de filɛ ka bɔ tan k'a sababu kɛ mun ye ne bɛna o de fɔ aw ye audio in kɔnɔna na a bɛ ka fɔ ko i bɛ ka denkɛ n'o ye Karim Keita ye n'o ye Buba Keita ye ko société b'a bolo société belebeleba minnu b'a bolo ko groupe SANEP a malien o groupe SANEP mun société nasugu don a yira k'a fɔ ko mobili véhicule blindé de b'u bolo véhicule blindé Toyota Land Cruiser V8 o Toyota Land Cruiser V8 den 30 o de bɛ société in bolo a mobili kelen o kelen k'a mobili ninnu sanna de 80 millions de nos francs CFA millions 80 audio in bɛ o de fɔ a kumakan kɔnɔ a sɛbɛnnen don k'a fɔ ko nin société in dayɛlɛ kun ye mun ye ka se ka mobili ninnu k'u di location na nazara minnu bɛna an ka jamana kɔnɔ dunan minnu bɛna an ka jamana kɔnɔ n'u bɛna mobiliw louer ka se ka u mago ɲɛ a la yanni waatinin cɛ société in sigira o kama nka mobili fɛn bɛ a société kɔnɔ a bɛɛ ye véhicule blindé de wa véhicule blindé 30 o de bɛ yɔrɔ in na kɔrɔfɔ in kɔnɔna na nka a yira k'a fɔ audio in kɔnɔ kumakan minnu bɛ yen n'a bɛ ka walawala kumakan barikamaw don wa kumakan kabakomaw don a sɛbɛnlen don mun na ko le chiffre d'affaires par mois n'i y'o jateminɛ société in kɔnɔ u bɛ se ka à peu près plus de 400 millions o de sɔrɔ 400 millions de francs CFA kalo o kalo mobili ninnu u bɛ mun don c'est à dire que n'i ye mobili in louer wari de bɛ taa o la 400 millions kalo kɔnɔ c'est des voitures blindées ninnu zana nafolo la nafolo min bɛ yen ko maa t'a sɔrɔ cogo dɔ ninnu zana fɛn na fɛn min bɛ yen ko maa tɛ fɛn ka ma c'est à dire que a t'an ka sira la hali an ka ɲɛɲini nka u bɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ka gindola kow de ye k'a yirana k'a fɔ ko ko kun bɛ yen nɔ ko mun bɛ yen ko anw jamanadenw tun t'a kalama maliyɛnw nin ye o de ye a yɛlɛ k'a fɔ ko société in kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɔlen b'a fɛ k'a fɔ ko alimanw minnu bɛ yen n'u n'an b'an ka jamana kɔnɔ ka na an ka sɔrɔdasiw dege kɛlɛ la ou bien ka na fɛn wɛrɛw kɛ an ka jamana kɔnɔ ko mobili in caman bɛ olu bolo u kɛmɛ k'a louer a maliyɛnw kalo kɔnɔ ninnu bɛ mun jɛ kasara wari camanba de don a c'est à dire que a société kɔnɔ mobili in louer maliyɛnw i b'a sɔrɔ plus de 400 millions de nos francs CFA o de bɛ tomber a la kalo kɔnɔ maliyɛnw a yira k'a fɔ Ashraf mun ni ale mun yɛrɛ bɔra ni nin kumakan ye k'a bɔlen b'a fɛ k'a fɛ ale de don ko sabula ale tun bɛ baara kɛ société in kɔnɔ a bɔlen b'a fɛ k'a fɔ u y'ale gɛn o gɛnni mun n'a kɛra komi bɛɛ bɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ka gindola ko ye nin waati in na a bɔlen b'a fɛ ale fana bɔra ni o gindola kuma kelen de ye ka se k'o wɛba k'o jira anw jamanadenw na maliyɛnw ko ma nɔgɔn ala kana aw bɔ ko bɛɛ kalama jamana kɔnɔ ala kana aw bɔ ko dogolenw kalama gindola ko minnu bɛ k'a bɛ ka poyi nin waati in na ninnu yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ mun de kɛmɛ ne bɛna o de la maliyɛnw kuma laban na k'o yira aw la nin société kelen in na kumakan kɛmɛ k'a sɛbɛn ko n'i ye nin société ba in ta n'o tɔgɔ ko groupe SANEP a ko kuma la ko u kɛmɛ ka dɔ de ta ni ka se ka o bila k'o kɛ i b'a fɔ écran o ye Buba yɛrɛ terikɛ dɔ ye n'i ye image in ta k'a lajɛ waati min na k'u bɛ batonba kɔnɔ k'i b'a ye k'a fɔ k'a bɔlen b'a fɛ o terikɛ kelen
oni Bouba ani Karim ani ka fara lotal ka olu bɛɛ kun ɲɔgɔn fɛ a mobili c'est à dire a baton kelen kɔnɔ nka maliyɛnw o sababu la video kɔnɔna na ni audio kɔnɔna ye a sɛbɛnnen don audio in kɔnɔ kumakanw na k'a yira k'a fɔ maa mun d'a mɛn ka bila nin ɲɛma o ye Papi de maliyɛnw u b'a wele ko Papi ale de kɛmɛ k'a ta k'a bila ko in ɲɛmɔgɔya la k'a kɛ i b'a fɔ ale de ta don ale de kɛmɛ i b'a fɔ a gérant o ko mun n'a kɛmɛ nin société ba in na a dabɔkun ye mun b'a to ka se ka Bouba ka se ka na afficher nin ko in kɔnɔ ni ye audio in ta k'a lamɛn audio in bi o de yira sabula n'a sɔrɔ Ashraf ale kumakan de audio in ye audio in bi dɔwɛrɛ yira k'a fɔ ko Guinée ko mun n'a dogo bɛ aw la jamanadenw ne fana filɛ ka bɔ nin dɛ maliyɛnw a yira k'a fɔ o chiffre d'affaires mun n'a bi toucher 400 millions kɔnɔ ko 250 millions o de bi verser compte kɔnɔ compte mun bɛ k'a bɔlen bɛ Bouba Keita de ka compte fɛ maliyɛnw kalo o kalo maliyɛnw Guinée ko anw bɛna nin ko in ye dɔɔni dɔɔni ko in source ka jan ko in ka dun wa ko in jamanadenw kan ka bɔ a kalama k'a fɔ mun bɛ senna nin waati na bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye guerre médiatique ye ninnu yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ anw ka bɔ ka kuma fɔ mun b'a to hali bi dangari kana kɛ hakɛ minnu bɛ yen ko kuma man ka se u ma ko ɲɛfɔli man ka kɛ u la ka se ka o dan sira la joona joona maliyɛnw o de ye anw ka laɲini maliyɛnw n'a y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko fɛn fɛn n'a bɛ ka kɛ nin guerre médiatique mun n'a bɛ ka kɛ maliyɛnw anw y'a ye k'a fɔ a caman bɛ yen an ka opérateur économique baw olu caman tɔgɔ bɛ ka bɔ ko in na n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la Guinée ko de bɛ ka bɔ secret kuma de bɛ ka bɔ kuma minnu bɛ yen k'u yɛrɛ damaw bɛ ka poyi n'a ye ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ n y'o de fɔ n ka kuma na nin bɛɛ dabakun ye jɔyɔrɔko kɛlɛ de bɛɛ bɛ ka jɔyɔrɔko kɛlɛ de kɛ nin waati in na ko de dun ni ɲɔgɔn cɛ sitanɛ de donnen don u ni ɲɔgɔn cɛ wa ala de b'o dɔn mais ko b'a yira k'a fɔ c'est un combat de succession maliyɛnw o de wulilen don nin waati in na Mali kɔnɔ minnu tɛ fɛn k'u ta y'a la minnu yɛrɛ tɔgɔ man ka ye ko in kɔnɔ n'o ye opérateur économique minnu n'u tɔgɔ bɛ ka bɔ a la an ɲɛ b'a la u caman tɔgɔ bɛ ka fɔ ko in kɔnɔ u yɛrɛ sigilen tɛ ni mun ye k'a sɔrɔ olu caman de bɛna taa ka taa marché ta ka di nin opérateur économique kelenw ma n'o tɔgɔ filɛ ka bɔ a la tugun o kɔfɛ mun ye n tɔɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ maliyɛnw anw ka armée fana tɔgɔ de bɛ ka taa ye ko in kɔnɔ o de bɛ ka ne cɔrɔnɔ tɔɔrɔ u tɔgɔ bɛ ka bɔ a la cogo jumɛn an ɲɛ b'a la k'a fɔ bɔlɔlɔw kan ko nin marché minnu bɛna ka na di opérateur économique ma k'a dɔw bɛ yen ko gilet pare-balles minnu bɛ yen n'a bɛ taa di an ka sɔrɔdasiw ma ko gilet dɔw tɛ gilet ɲɛnama ye ko nin fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ taa d'u ma ko fɛn ɲɛnamaw tɛ ko casque minnu bɛ taa d'u ma ko casque ɲɛnamaw tɛ kuma caman bɛ yen minnu bɛ ka fɔ a ko la maliyɛnw ça c'est très dangereux nin b'a yira k'a fɔ anw ka troupeau anw ka kɛlɛkɛden minnu bɛ yen u ka jɔyɔrɔko kɛlɛ u kana taa an ka troupeau ka t'u démoraliser maliyɛnw maliyɛnw Mali kɔnɔna na a ka kan anw kunnafonidilaw ka kuma nin kan aw faama minnu bɛ yen ko nin wulikajɔ kɛlen don nin guerre médiatique minnu n'a bɛ sen na anw de fɛ an ka armée ka politiser maliyɛnw ka taa politique ko don anw ka sɔrɔdasiw ka ko kɔnɔ ka taa politique ko ka taa ɲami sɔrɔdasiw ka kow kɔnɔ mun bɛ se ka na ni kasara belebeleba ye an ka jamana kɔnɔ anw ɲɛ bɛ o de natɔ la depuis yɔrɔ jan Guinée ko mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko minnu tɛmɛnen don u ni ɲɔgɔn cɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ minnu bɛ ka viser depuis yɔrɔ jan anw ɲɛ b'a natɔ la maliyɛnw kun jumɛn na Karim Keita il était le président de la commission de la défense assemblée kɔnɔna na mun na démissionnera ka taa pourquoi don natɔ la an bɛ na ni o ko de ye nka an bɛ mun fɔ ni ka gɛlɛya nin ko la maliyɛnw o ye fɛn damadɔ de anw de fɛ an ka sɔrɔdasiw ka ko an ka militaires ka ko politique ka taa ɲagami sɔrɔdasiw ka ko la maliyɛnw ka anw ka sɔrɔdasiw démoraliser minnu d'an bɛ anw kuma bɔ kɛlɛkɛyɔrɔw la centre kɔnɔ ani nord la u bɛn'u to u ka jɔyɔrɔ ɲiniw na u bɛn'u to u ka ɲɔgɔn kɛlɛkɛlaw la u bɛn'u to u ka guerre médiatique kɔnɔ ka taa don ko wɛrɛ la ko mun bɛ yen k'a bɛ se ka na ni masiba belebele de anw ka sɔrɔdasiw ka ko kɔnɔ maliyɛnw anw bɛ jɔrɔ o de la su ni tile wa an ɲɛ bɛ o de natɔ la ninnu yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nka maliyɛnw ne bɛ mun fɔ nin bɛɛ la o ye hali bi Mali kɔnɔ ko caman bɛ yen a dogolen don aw la nka ko caman fana bɛ yen o kan ka fɔ jamanadenw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ a la ko caman fana bɛ yen
nama ɲɛ k'a b'a ka jɔyɔrɔ kɛlɛw kɛ nama ɲɛ k'a bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ mun bɛ yen nɔ ko a bɛ fɛ ka ɲɔgɔn wɔyɔba sabula gilola kow bɛ ka bɔ maa minnu bɛ yen k'u m'a min u m'a bɔn u jɔyɔrɔ t'a ko la olu da man ka taa ye a la fiyewu surasi minnu bɛ yen maliyɛnw n'i ye surasiw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ surasiw ka yɔrɔ u b'a fɔ o de ma ko l'armée c'est la grande muette u b'a yira k'a fɔ kuma da tɛ surasiw bolo ko bɛ kɛ ka dɛsɛ surasiw tɛ kuma nka surasiw ka yɔrɔ dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko DIRPA o de dabɔlen don ka se ka communication di anw kunnafonidilaw ma ko minnu k'a bɛ sina maliyɛnw nka inshallah anw bɛna wulikajɔ sama o la ka taa o kow fana ɲɛɲini kuma minnu bɛ ka fɔ u ka minɛnkow la ko minnu bɛ ka fɔ u ka kisɛ u ka minɛnkow la n'o ye gilet ko ye gilet pare-balles ka taa ko ɲɛɲini maliyɛnw ka ko tiɲɛ dɔn hali bi nka ni ninnu ma ɲɛ u ka jɔyɔrɔko kɛlɛw kɔ n'u ma ɲɛ u ka ɲɔgɔn burujaw kɔ kɛrɛfɛlaw la k'u dɛnɛ ka kow kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ anw b'a ɲini de maliyɛnw hali bi u ka se ka an ka armée tɔgɔ bɔ a la armée tɔgɔ kana ye nin ko in kɔnɔ cogo na sugu si la an b'a ɲini hali bi opérateur économique minnu bɛ yen k'olu fana bɛ ka u ka jɔyɔrɔkow ɲɛɲini a la an ɲɛ b'olu caman ka dossiers bɔtɔ la olu minnu m'a min u m'a bɔ k'a sɔrɔ o faama caman bɛ yen olu de bɛ taa marché ɲini ka se ka di opérateur économique ninnu ma o ye ko ye ko min bɛ yen k'a cɛ ka jugu kosɛbɛ maliyɛnw o ye ko ye ko min bɛ yen k'a fɔ man di wa o ye ko ye ko min bɛ yen anw tɛ se k'an da de a kan wa nin y'an wulitɔ ye a ko la an b'a ko sen fo ka se a dan na k'a ɲɛɲini a tiɲɛ belebele ye mun ye hali bi k'o da aw tulo kan maliyɛnw ko caman bɛ a dugumaaw la dɛ waati dɔ kɛra a la an ka ko ɲɛɲiniw an'an ka cɛsiriw la maliyɛnw orange mɔgɔw olu ka département technique mun bɛ maliyɛnw n'u bɛ baaraw kɛ busukɔnɔnaw ni sigidaw la mun b'a to an ka se ka réseau ɲuman sɔrɔ o baara dɔw de la ka caya orange ma maliyɛnw n'u y'a lajɛ ka société ba dɔ wele ka n'u b'o société wele ko Siemens o Siemens maliyɛnw orange mɔgɔw nana ni o Siemens maaw ye ka se ka o département technique ka se k'o di Siemens ma maliyɛnw ko Siemens maaw nalen olu k'o baara hokumu kɔnɔ u tun bɛ mobili minnu ta ni ka se k'a louer k'u ka ciw n'u ka voyage n'u ka fɛnw k'a la maliyɛnw k'a yira k'a fɔ o mobili louetaw caman ba tun ye ko Karim de ka mobili ye Karim Keyita ka mobili louetaw tun don n'u tun b'a mobili louer tile kɔnɔ ko 15,000 walima a bɛ se ka caya n'o ye nka maliyɛnw o hokumu kɔnɔ k'a yira k'a fɔ o Siemens kelen mɔgɔw olu nana ye k'a fɔ ko par jour olu kɛmɛ ka mobili hakɛ mun ni ka se ka louer Karim Keyita fɛ ko n'i y'a mobiliw ta k'a lajɛ maliyɛnw ko par jour olu tun bɛ se ka mun sara Karim Keyita n'o y'an ka jamana président denkɛ ye k'a bɛ taa 5 millions ɲɔgɔn na nka u nana ye k'a fɔ u nana to o bolo kan ka to o bolo kan ka n'a ye k'a fɔ o bɛ ka datigi k'u la o bɛ ka kɛ sababu ye olu yɛrɛ bɛ ka sɔrɔ mun sɔrɔ caman ka b'o la k'u ko k'u yɛrɛ b'a laɲini ka taa u yɛrɛ halala mobiliw san ka baara k'o la mun b'a to ka se ka mobili ninnu location ka se k'u to yen maliyɛnw a ka wulikajɔ nana bɔ mun kan o société ninnu u taara société ba wɛrɛ de fɛ yen n'u b'o wele ko CFAO Motor olu ye concessionnaire de maliyɛnw u bɛ mobili feerew kɛ u bɛ mobiliw caman commandé u donnen don Bamako kɔnɔ yan o CFAO Motor kelen ko Siemens mɔgɔw k'a bɔlen b'a fɛ o Siemens kelen olu ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka taa mobiliw commandé maliyɛnw a b'a kalama an ka wulikajɔ nana bɔ mun kan ko kɔnɔna na ko weleli de bɔra sanfɛ o weleli min bɔra sanfɛ ko CFAO mɔgɔw k'u y'a yira k'a fɔ Siemens mɔgɔw la k'olu tɛ se ka mobili feere u ma ko daluya t'u bolo u ka se ka mobili feere u ma u ka mobili ninnu k'a feere tout simplement ɲɛɲiniw bɔra kan ni jateminɛw bɔra kan k'a bɔlen b'a fɛ o maa ninnu n'i y'a ye u bana ni ka se ka mobili feere Siemens mɔgɔw ma tout simplement pour que u ka se ka continuer ka Karim Keyita ka mobili louer hali bi ka se k'u mago ɲa a la o bɛ mun yira fɛn caman maliyɛnw ne ka bi kuma a bɛ mun nɔ nin guerre médiatique mun n'a wulilen ni faama damaw ni ɲɔgɔn cɛ nin guerre médiatique mun n'a wulilen don ni maabɔw denw ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ hali bi anw ka finitigilakaw olu tɔgɔ ka bɔ a la bi u tɔgɔ ka bɔ a la sini politique kana taa don anw ka finitigilakaw ka ko la ni nin ko ninnu wulilen bɛ ko an ɲɛ b'a la dossiers bɛ ka den ka bɔ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ anw ka bɔgɔ jɛnnen bɛ n'o ye la justice u ka taa sariya ka bolo kan u ka ɲɔgɔn nɔ minɛ bɔgɔ jɛnnen kan a ko bɛ ɲɛ cogo min na u ka kɛ bɔgɔ jɛnnen ka se ka ko ɲɛnabɔ n'o ye anw ka Mali justice ye k'a sɔrɔ la maa ma taa tɔgɔya la mɔgɔ ma taa jamumiya la armée tɔgɔ ma taa yala foyi foyi mun b'a to a kana se ka taa dadigi kɛ anw ka Mali armée kɔnɔ maliyɛnw sɔrɔdasi a ma nɔgɔn anw ka cɛden minnu bɛ yen n'u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la minɛn minnu bɛ d'u ma mobili minnu bɛ d'u ma
avion minnu bɛ d'u ma n'i y'a ta k'a lajɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ a ɲɛ man ka fɔ yɛrɛ jamanadenw ye k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna sari de bɛ an ka sɔrɔdasiw bolo ni fini hakɛ de b'u bolo walima ni fini in bɛ yen nɔ a man ɲi walima ni casque in bɛ yen a man ɲi n'o kɛra o b'a to juguw ja bɛ farinya ka se ka anw ka sɔrɔdasiw kɛlɛ a b'a to juguw bɛ sanna a b'a to ko caman bɛ don a kɔnɔ wa n'i y'o ye yɔrɔ yɔrɔ o b'a jira k'a fɔ ko politiki de nana don armée kɔnɔna na wa politiki man ka don armée kɔnɔ fiyewu maliyɛnw kɛlɛ kɛra cogo o cogo wulikajɔw kɛra cogo o cogo jɔyɔrɔko ɲini kɛra cogo o cogo jamana kɔnɔ armée man ka na a ta sɔrɔ a la maliyɛnw o cɛ man ɲi wa an m'o ye jamana si la ko jamana kɛra jamana ɲɛnama ye ko jamana sigira bɔlɔ kelen kan mun b'a to ka se ka se juguw la ka juguw faga maliyɛnw o de y'anw ka laɲini ye nka nin sujet kelen n y'o de fɔ nin baara daminɛnen a ko k'an b'a wulikajɔw n'a ɲɛɲininiw bɛɛ kɛ k'a dɔn hali bi kuma o kuma n'a fɔra nin ko in na nin ko jubaju sɔrɔla depuis fɔlɔfɔlɔ la depuis Twitter mun n'a tɛmɛna an y'a jateminɛ o Twitter kelen in na maître Babu Sira ani ka fara Buba ni ɲɔgɔn kan an y'a ye k'a fɔ depuis o waati furukufuruku dɔw bɛ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ anw y'o bɛɛ jateminɛw kɛ fo kana se waati mun ma Karim ka image nana bɔ an ɲɛ b'a la dossier confidentiel bɛ ka bɔ kɛnɛmanaw la bɔlɔlɔw sanfɛ minnu m'an ka sira la minnu t'an ka sira la nka quel que soit alpha armée man ka na taa tɔgɔ foyi sɔrɔ a gafesi kɔnɔ foyi man ka kɛ ko armée tɔgɔ b'a la ko armée ka fini ko b'a la k'u ka matériel ko kuma b'a la a bɛ se ka na ni gɛlɛya belebeleba ye anw ka sɔrɔdasiw ka ko kɔnɔ surtout maa minnu bɛ yen k'u bɛ taɲiniw kɛ n'o y'an ka opérateur économique ye k'u bɛ wulikajɔ kɛ ka na ni marché baw ye ka na di jamana ma ka taa fɛnbaw ɲini ka na di jamana kɔnɔ n'olu ka kow bɛ yen ko mun man ɲɛ olu kan ka wele bɔgɔ jeninen kan ka ko ɲɛɲini au lieu que u tɔgɔ kana bila bɔlɔlɔw sanfɛ k'u ka image tiɲɛ ka fɛn da u la fɛn mun bɛ yen k'u yɛrɛ tɛ faamuyali sɔrɔ a la nka o bɛɛ bɛ taa sɔrɔ mun fɛ ɲɔgɔn kɛlɛ mun n'a bɛ ka kɛ dugumana na ji cukɔrɔlaw la u ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ na ni nin bɛɛ ye maliyɛnw n'a tigɛra da o da kan n'a tigɛra da o da kan don nataw la an bɛ bɔ ka na n cu tuguni ka na ni kunnafoni ɲuman ye ni de bɛ jamana kɔnɔ nin guerre médiatique de tugulen don maaba damaw ni ɲɔgɔn cɛ ji jukɔrɔla la ko mun bɛ yen nɔ ko anw bɛ ka jateminɛ k'a la depuis yɔrɔ jan nka a ko bɛ senna dɛ a ko bɛ senna peut-être a bɛ se ka kɛ u ɲɛ b'a la k'a fɔ IBK ka fanga yɔgɔlen don wa ou bien u ɲɛ b'a la k'a fɔ jateminɛ tɛ ka kɛ kow kɔnɔ wa walima u ɲɛ b'a la k'a fɔ de wa jɔyɔrɔko kɛlɛ mun n'a bɛ senna u bɛ fɛ Bubu Sise de ka bɔ a jɔyɔrɔ la wa walima u bɛ fɛ assemblée ɲɛmɔgɔ de ka tigɛ wa walima u bɛ fɛ mun de ka kɛ wa walima président yɛrɛ taatɔla de don u bɛ ka jɔrɔ o la wa u bɛna mun ni mun de kɛ mun kɛlɛ de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ réellement maliyɛnw nka a jateminɛw bɛ nin de yira k'a ye k'a fɔ k'o daminɛna a bɛ waati caman bɔ maliyɛnw hali bi ka se ka kuma kelen mun fɔ o ye anw ka sɔrɔdasiw hali bi ka lakana ɲuman na anw ka sɔrɔdasiw ka kow kɔnɔ foyi kana bɔ girola ko foyi kana bɔ mun bɛ taa ɲɛsin sɔrɔdasiw ka kow ma a man ɲi wa a tɛ jamana basigi wa a b'a to juguw bɛ se jamana na su ni tile wa a b'a to juguw ja bɛ gɛlɛya anw ka kow la n'u bɔra an ka kow kalama ko minnu ye girola ko ye ko minnu bɛ yen k'an man ka fɔ publiquement bilahi maliyɛnw an b'an da sɔrɔ a la wa a laban ala k'an kisi a laban ma a bɛ se ka na ni kojugu belebele ye n'a bɛ kow kɛ a ye sɔrɔdasiw dabɔ a la a y'u dabɔ kow la a y'u dabɔ kow la mun b'a to anw kana an da sɔrɔ a la n'a bɛ kow kɛ a kana politiki ɲami anw ka sɔrɔdasiw ka kow la n'a bɛ jijukɔrɔ kɛlɛninw kɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an y'an ka maaw tɔgɔ bɔ a la maa minnu bɛ yen ko u t'u ta sɔrɔ a la u m'a min u m'a bɔn opérateur économique fara sɔrɔdasiw ka kow kan a y'u bɛɛ tɔgɔ bɔ a la minnu m'a min u m'a bɔ u tɛ kɛlɛko kalama u t'a dɔn aw bɛ mun ɲaga ɲɔgɔn cɛ u t'a dɔn kɛlɛ mun bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a source yɛrɛ ye mun ye u t'a dɔn réellement aw mago bɛ jɔnni kunkolo la anw bɛ jɔrɔ o de la maliyɛnw k'a fɔ hali bi jamana in kɔnɔ anw ka wulikajɔ ɲuman ye ka se ka kunnafoni ɲuman di jamanaw ma kunnafoni min bɛ yen k'a bɛ se ka na ni walawala a bɛ se ka na ni faamuyali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ nka maliyɛnw anw bɛ ka jateminɛ de boli nin kan nin ko de bɛ nin waati in na dossier bɛ ka bɔ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka seliji bɔ a ko kan a ko ka kɛ hakili ko kɔnɔ karama kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ mali mɔgɔ tɛ na bi maliyɛnw anw mɔgɔ bɛ basigi de la an ka jamana kɔnɔ jamana in ka se ka bɔ nɔgɔ la gɛlɛya o gɛlɛya k'a bɛ jamana in kɔnɔ bi na maliyɛnw a sɔrɔla waati jumɛn kɔnɔ k'a ta 2013 la kana bila bi la anw ye gɛlɛya caman traversé mali kɔnɔ nin y'a san 7 ye maa si tɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsi k'a fɔ ko i bɛ ka nalen ko nin kɛra nin ɲɛna nka anw bɛ waati min ye ko sisan a ka d'anw ye jamana in ka jɔ de a bɛ jɔ sira o sira kan a ka ɲɛ o sira kan ka bɔ guerre médiatique ko kuma minnu ani ko minnu bɛ senna ji jukɔrɔlaw la olu ka se ka dabila jamana mɔgɔw tɛ na nin waati in na an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka faamuyaliko ɲuman di aw ma n'a ko datigɛra sira o sira kan anw bɛ bɔ ka na cu tuguni kunnafoni minnu n'a b'an bolo an bɛ o di an bɛ se ka minnu bila tuguni
ka ɲɛfɔli kɛ ka bila k'a bɛna fana an bɛ bɔ ka n'olu fara walawala aw ye maliyɛnw hali bi ala ka jamana basigi ala ka Mali taɲɛ jamana in kɔnɔ ala k'an bɛn da kelen ma jugu minnu bɛ n'u don manjɛ n'o ye sitanɛw ye ala k'an kisi olu tɔɔrɔ ma n bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn maliyɛnw k'a fɔ aw ye an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dans quelques instants Thierno Décrypte plateau kelen kan invité ye jɔnni ye o Youssouf Mohamed Bathily n'u b'a wele ko Razbach il est le porte-parole du CDR an bɛna kuma caman kɛ masala caman kɛ fɛn caman bɛ yen an bɛn'o fɔ jamana kunnafoni kow kan ko minnu bɛ k'a bɛ tali kɛ yiriwali la an bɛna kuma caman fɔ o kan avec Razbach inch'Allah dans quelques instants merci à toutes et à tous a k'an bɛn sɔnni Razbach yɛrɛ nin y'a setɔ ye ouverture média la donc a ye to ligne sanfɛ dans quelques instants an bɛna yɛlɛn ni ka se ka baaraw daminɛ kunnafoni minnu bɛ k'a bɛ jamana kɔnɔ k'an da mago la k'olu walawala aw ye walasa hali bi jamanadenw aw ka se ka bɔ kunpan na cogo min na ala ka barika don Mali la a k'an bɛn sɔnni merci